Ayan guys, so tingnan nyo, sumasalubong yung mga isda guys. Ayan sila oh. Daming isda guys. Oh. Sasalubong laki niya, anong karakal? Sa four finger. Ayan oh. Oh. Dami. Ayan oh. Daming biyan eh. Ayan oh. Uy. Putidan eh. Malinis na eh. Ayan guys, yung ating pinakamagaling na manguryente, mangisda. Ayan, si Edward Lopez versus Louie Bartolome. Puga. Ano kapal din kin? Reno. Papuntahan ko kaya kayo. Mas maganda mo ganyan guys. Wow. Reno. Oh. Ang karakal. Yan oh. Oren. Oh. Manjaganale. Ayan, tignan niyo sila guys. Ang dami. Temiyajas. Ano? Bang yung malakas. Malakas na. Ha? Naranasan ko. Mukhang lewan. Eh ba? Baka sumisatod. Naranasan ko. Yung Ken, kalakalali ka Ken. Natulak yung lililili ka yan. Nakaldala yung paro. Ang daming ipon guys. Dati guys meron akong ganyan. Pangisda. Eh nagrekta. Hindi ko na ginamit. Binenta ko na lang. Uday. Ayun oh guys. Tingnan nyo. Ang laki oh.